Morning students. So now let us start with Act 2 Scene 7. So this scene is set in Belmont. So let us start. Flourish cornets enter Portia with Morocco and both their trains. So trumpets are blown. So it is a musical instrument. It is just these are blown, the trumpets are blown to announce the arrival of a dignitary. It is these are blown to announce the arrival of a very important person. So trumpets. Okay, so here is a cornet. So cornet means a trumpet only. So ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ clear ਕਿੱਥੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ clear because a VIP has come. Okay, so ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ Prince of Morocco. Okay, so we have met him before also. Okay, so now he has come to make his choice. He is one of the suitors of Portia, and now he has come there to make his choice. Flourish cornets enter Portia with Morocco, so Prince of Morocco, and both their trains. Trains simply means their servants. So now this scene is set at the mansion of Portia. It is a very big house that Portia owns since she is a wealthy woman. So now let us continue. Portia. Go draw aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince. Now make your choice. So फिर हम Portia की कहती है कि अपने servants ਨੂੰ ਕੀ order करती है कि draw the curtains aside and show the several caskets, boxes to this noble prince. So ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ boxes ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ the prince of Morocco has come to make his choice. He has to select the right casket in order to marry Portia. So now Portia orders her servants to draw the curtains aside. Go draw aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince. Now make your choice. So फिर वो की कहती है कि choice करो अपनी Morocco. This first of gold who this inscription bears. So फिर Morocco देखन लग पैंदा है फिर वो की कहता है the first casket is made of gold. So the first box is made of gold who this inscription bears. And it has a writing on it. So ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ gold ਦਾ box ਹੈਗਾ it has the inscription on it. It has the writing on it. This first of gold who this inscription bears means carries. Who chooseth me shall gain what many men desire. So ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ that person will gain what many men desire. कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ. The second silver which this promise carries. So the second casket is made of silver and it has this writing inscribed on it. Who chooseth me shall get as much as he deserves. So silver casket ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ whosoever chooses me will get as much as he deserves. कि ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. This third dull lead with warning. So third casket is made of lead here and it does not shine at all. It is very dull. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ casket ਹੈ it is very dull and it does not have any promise, rather it has a warning on it. It seems to have a warning written on it. और वो की हैगी देखो all as blunt. Who chooseth me must give and hazard all he hath. So hazard means to put at risk. दाव ते लगाना. So ਜਿਹੜਾ lead casket ਹੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. How shall I know if I do choose the right? So ਤਿੰਨੋਂ caskets ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ
Prince of Morocco is more confused than before. Clear? So ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਾ ਗੋਲਡ ਕਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਸਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਨ ਹੀ ਗੈਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ, ਹਾਊ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਨੋ ਇਫ ਆਈ ਡੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਪੋਰਸ਼ੀਆ, ਦ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਕੰਟੇਨਸ ਮਾਈ ਪਿਕਚਰ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਸੋ ਪੋਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮਾਈ ਪਿਕਚਰ। If you choose that, then I am yours with all. So फिर वो की कहती है कि if you choose the right casket, then I am yours along with it. Okay, so Morocco. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ speech ਹੈ that is by Morocco. Okay, so just look at it very closely. So here is a printing error. So ये speech ਹੁਣ कौन दे रहा है? Morocco. Some God direct my judgment. So now he is very confused. So he is praying to some God कि कोई देवता इस वेले आवे ते मैनू दसे कि मैं की करा। Let me see. I will survey the inscriptions back again. So की कहता है कि मैं हुन लेड तक पहुँच गया but I will again हुन मैं पिछों दी शुरू करके तिन्नों मैं देखदा हैगा की लिखिया होया है। So I will survey, so I will inspect the inscriptions back again. What says this leaden casket? So की कहता है कि इस lead दे box के ऊपर की लिखा है? Who chooseth me must give and hazard all he hath. So उन्हें की क्या कि इधर उत्ते की लिखा होया है कि जो भी मैनू चुनेगा he must put at risk and he must give and he must put at risk all that he has. सो ਹੁਣ तीसरे तो शुरू होया, पहला उन्हें सोने वाले तो शुरू किया से, हम थर्ड तो शुरू होके नाउ ही इज कमिंग बैक टू द फर्स्ट वन। सो पहला देखदा तीजा कास्केट। सो की कहंदा है ऊपर की लिखा होया है कि whosoever chooses me must give and hazard all he hath. must give, सो सोचन लग पैंदा अच्छा इन्हें इहदे विच की लिखा होया है कि मैनू कुछ देना पएगा। must give for what? सो सोचन लग पैंदा है कि लिखा तो होया है कि सब कुछ मेरे वास्ते तेनू सब कुछ ही दाऽ ते लगाना पेगा। फिर सोचना पैंदा फॉर वॉट कि कादे वास्ते दाऽ ते लगाना है। फॉर लैड, हैजार्ड फॉर लैड। सो की कहता कि है तो डब्बा कादा लैड का बनया होया है। सो की मैं लैड वास्ते अपना सब कुछ दाऽ ते लगा देवां, सब कुछ खतरे च पा देवां। दिस कास्केट थ्रैटन्स। सो कहता है तो रादर दिस कास्केट इंस्टेड ऑफ गिविंग instead of doling out a promise it is giving a threat. So कहता है तो धमकी जी लग रही है, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही। This casket threatens. Men that hazard all do it in hope of your advantages. So की कहता है कि जदों भी कोई अपना सब कुछ खतरे ते पांदा तो एटलीस्ट जिहड़ी चीज़ अगे पान वास्ते दिख रही हुंदी है, जिहड़ी चीज़ अगे मिलनी हुंदी है दैट इज़ वेरी टैंपटिंग, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो कहता कभी ऐदा नहीं होया कि कोई घटिया चीज़ वास्ते किसी ने सब कुछ अपने दाऽ ते लगा लिया हो। सो मैन दैट हैजार्ड ऑल डू इट इन होप ऑफ योर एडवांटेजेस। सो द मैन हु पुट एवरीथिंग एट रिस्क दे डू सो इन होप ऑफ गेटिंग अ जस्ट रिवॉर्ड, सो गेटिंग समथिंग वर्थ वाइल। सो कहता ऐदा कभी होया थोड़ा कि किसी ने घटिया चीज़ पिछे अपना सब कुछ दाऽ ते लगा दिता। A golden mind stoops not to shows of dross. So की कहता कि जेड़ा एक उच्ची सोच वाला व्यक्ति है वो कभी भी नीचे नहीं गिरदा, कभी भी झुकदा नहीं है घटिया चीज़ां दे पिछे। दसो a golden mind stoops not to shows of dross कि जेड़ा golden mind है वो कभी भी घटिया चीज़ां दे पिछे नहीं जाता। सो ड्रॉस का मतलब ही की है समथिंग वर्थलैस। स्टूप का मतलब कि अपने आप को नीवा करना, अपने आप को झुकाना। अ गोल्डन माइंड स्टूप्स नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस। I will then nor give nor hazard aught
ਫॉर ਲੈਡ ਔਟ ਮੀਨਸ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈਡ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪੁੱਟ ਐਟ ਰਿਸਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਲੈਡ। What says the silver with her virgin hue? Hue means color, virgin means white. So here virgin means white. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲਵਰ ਕਾਸਕੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, who chooseth me shall get as much as he deserves. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ, ਸਿਲਵਰ ਕਾਸਕੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ shall get as much as he deserves, ਕਿ ਉਹ